Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 15 январи 2026 сол. Мо дар Ленский район қарор дорем, бародари азиз. Ленский районда қарор дорем. Навора тамошо кунед, як соколи наворатон мекунам. 500 квадрат зиёд бача азиз. 500 квадрат зиёд. Ай тарафи фабрика баъд мешава сафина, баъд мешава ина маркази саломатии ноҳияи рӯдакӣ. И тараф прямо тарафи мошинбозор. Ана доми мо 13 этажа дом. 500 квадрат зиёд соколни наворатон мекунед, тамошо кунед бача азиз. Дар видео лайк монен, дар канал подписаться кунед. Рақамҳои соҳибхона рӯи экранатон бромагиай. Оиди хона, оиди ҳамин соколни занг маслиҳат кунед, бародари азиз. خب همین دو تا درآمدگاه داره. این یکم درآمدگاه، اون طرف پشت خطی با دوم درآمدگاه میشوه. خلاصه دو راه داره برادر عزیز. تماشا کنین. یک تا لایک کنین، در کانال پادپیسه کنین. ویدیو را شروع میکنیم بچه عزیز. دیدین که تمام نمود ترانسپورت ها هستای. مکتب، مسجد، صدیق، بازار، магазино, аптеко, ҳамаш дар ҳамин ҷа қарор дорад азиз. ҳамин нарх навои ҷа дӯстон азиз аз дигар ҷо гарани фарқияти калон дора. хулоса ки кадомитон мегирен оштон шава бача азиз. ина дом. دوستان عزیز، همین ای زمین 2 متر بالا های دوستان. همین را مقصد چهل بگم که ساکلنی قبول نکنه میشوه. نکی گفتم من برای زندگی نیست دوستان عزیز. یک تا برآمدگاه، 2 تا برآمدگاه. اینجایی که آمدیم اینجا محکم میشوه دوستان. اینجا محکم میشوه. همینجا دوستان عزیز آبشی 500 квадрат зиёдай, 500 квадрат зиёдай. Кадомитон мехарен, метонен половинашам бигирен. Мисол 250 квадрат зиёд, 250 квадратша бихарен. Инҷа барои чия дӯстон азиз? Ягон магазин мекунен, торговый центр мекунен, хоб ягон лимпопо мекунен. Мақсад ки барои зиндагӣ кардан нест дӯстон азиз. Ина барои савдо бениҳоят варианти зур. баланди шабнен гарани баланди фасон хушру ин ҳамин ҳолат фақат аз уми канали Саудо ТВ занг бизанен. 500 квадрат зиёдтай. одамое ки мисол савдо кардан мехоҳен, ягон торговый центр кушодани ҳастен, фикр мекунем ки беҳтарин вариант нархи 1 квадрат $1200 دوستان عزیز. $1200 یک کвадратش. اینا 500 کвадрат خطا فکر کنن چه خیلی میشوه. اینجا باز برآمد. راهی برآمد. او طرف نشون دادیم. اینا دوستان اینجا لیسنسا داره. پیام هم میتونین بریم روی اینا.
мақсад беҳад удобни да вақте ки ҳама мағозаам карден тараф медорем мардум. Не роҳи калон тамошо кунед. роҳи калон. дӯстони азиз, марамат маркази саломатии ноҳияи рӯдакӣ ҳамаи транспортҳо ҳастай. хоб гуфтема 500 квадрат боло, нарх 1 квадрат $1200. амира дӯстон как 1 метр агар қабул кунен фикр мекунем ки хато намекунен, чунки аз подвал 2 метр баландида қарор дорад. зинда бошед дӯстон, раҳмат ки моро тамошо мекунен. ободу сарбаланд бошед.